हे फ्रेंड्स वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो पुणी आपण मु आउ गोटे मॉक टेस्ट वीडियो नहीं आसी एथिरे भी आपण मानकर 20 जनरल नॉलेज रो क्वेश्चन अछि आपण माने मते कमेंट करिवे कि आपनक स्कोर 20 रु केते रहिला। तो चलंतु भाई स्टार्ट करबा। आज रो वीडियो रे आपण मानकर प्रथम क्वेश्चन अछि सूर्य ठारू दूरता क्रम रे रहितिबा सप्तम ग्रहटी किए। हमरो सूर्य ठारू दूरता क्रम देखिले सप्तम स्थान रे रहितिबा ग्रहटी किए। यार सठिक आंसर हे गला ऑप्शन डी यूरेनस। यूरेनस हे गला हमरो सूर्य ठारू दूरता क्रम रे रहितिबा सप्तम ग्रह। पुणी फ्रेंड्स आपनको नेक्स्ट क्वेश्चन अछि सूर्य ठारू दूरता क्रम रे निकटतम ग्रह किए। भाई एही क्वेश्चन गुडा को आपनको देखिबा को मिलिछि आपनको होम गार्ड एग्जाम रे। तो सेति पई सेही क्वेश्चन को रिलेट करके आपण मानको पई मु एही मॉक टेस्ट आनिछि। आ सूर्य ठारू दूरता क्रम रे निकटतम ग्रह हैला ऑप्शन ए रे अछि देखंतु बुध। बुध ग्रह हैला हम सूर्य ठारू दूरता क्रम रे दूरता आकार रो देखिले निकटतम ग्रह मने रहिला फ्रेंड्स। पुणी आपनको नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा इंद्रधनु रे रहितिबा रंग संख्या केते। आम इंद्रधनु रे जो रंग थाए यार संख्या हैला ऑप्शन बी रे अछि देखंतु 7। आम इंद्रधनु रे रहितिबा रंग संख्या हैला 7। सजिया क्वेश्चन फ्रेंड्स। पुणी आपनको नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्राजी वर्णमाला रे रहितिबा व्यंजन वर्ण संख्या केते। आम इंग्राजी वर्णमाला रे रहितिबा व्यंजन वर्ण जोटा को आपण माने इंग्लिश रे कह कॉन्सोनेंट संख्या केते। यार सटीक आंसर हे गला ऑप्शन सी 21। आम इंग्राजी वर्णमाला रे जो एबीसीडी आपनको अछि सेथिरे थिबा आम कॉन्सोनेंट गुडा कहला 21 टी। एगड को क्वेश्चन आपनको होमगार्ड एग्जाम रे देखिबा को आपण माने पाई परिबे। पुणी आपनको नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नालंदा विश्वविद्यालय केउठारे अवस्थित। आपनको जो नालंदा विश्वविद्यालय अछि यह केउठारे अवस्थित। नालंदा यूनिवर्सिटी जोटा यार सटीक आंसर हे गला ऑप्शन सी बिहार। बिहार ठारे आपनको नालंदा विश्वविद्यालयटा अवस्थित मने रहिला फ्रेंड्स। आउ हाँ यही वीडियो पीडीएफ जो मानक भी दरकार अच्छी मो टेलीग्राम चैनल रे आम डिस्क्रिप्शन लिंक दे देछि आपण माने जाई के जॉइन हेबे। आउ पीडीएफ मते नै जिवे सेथिरे आउ भी वीडियो रो मॉक टेस्ट गुडा को सेथिरे अवेलेबल अछि। आपण माने से मॉक टेस्ट नियो पढो रिवीजन करो भाई पीडीएफ को। आउ डिस्ट्रिक्ट वाइज पीडीएफ आपण को जदी दरकार अछि ताले हम टेलीग्राम चैनल रे जदी आपण को डिस्ट्रिक्ट रो नाही पीडीएफ टा नाही ताले मते कमेंट करिवे। एबे हां कमेंट सेक्शन ओपन करिवो आउ कमेंट करिवो कि भाई मते एई डिस्ट्रिक्ट रे मते पीडीएफ दरकार मु आपण मानक पई पीडीएफ प्रोवाइड करिवे टेलीग्राम चैनल रे। पुणी आपनको नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा गायत्री मंत्र किए रचना करथिले। आपनको जो गायत्री मंत्र अछि यह किए रचना करथिले। यार सटीक आंसर हे गला ऑप्शन सी विश्वामित्र। विश्वामित्र आपनको गायत्री मंत्र रचना करथिले मने रहिला फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि देखो ओडिसा रे केतोटी स्मार्ट सिटी रहिछि एटा आपण माने जानिथिबे। ओडिसा रे हमर दुईटी स्मार्ट सिटी रहिछि गुटे हैला भुवनेश्वर आ गुटे हैला राउरकेला मने रखिबो फ्रेंड्स। ओडिसा रे दुईटी स्मार्ट सिटी रहिछि गुटे भुवनेश्वर आ गुटे राउरकेला हैला फ्रेंड्स। पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन अछि देखो भितरकनिका अभयारण्य कोन पई प्रसिद्ध। आपनको जो भितरकनिका अभयारण्यटा अछि यह कोन पई प्रसिद्ध। यार सटीक आंसर हे गला ऑप्शन बी कुंभीर। भितरकनिका अभयारण्य रे कुंभीर देखिबा को बहुत मात्रा रे मिली थांदी सेति पई यह कुंभीर पई भितरकनिका अभयारण्य प्रसिद्ध मने रहला फ्रेंड्स। आउ हां भितरकनिका आपनको कोउठारे अछि आपण माने जदी जानि छन्ती ताहेले मते कमेंट सेक्शन रे जणाइबे। आ जदी जानि नाहंती ताहेले मु आपनको रिप्लाई रे कहि देबी। पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा इंटरनेट रे www रो अर्थ कोन। आपनको जो कंप्यूटर वाइज रो क्वेश्चन एटा www रो अर्थ कोन। आपनको www रो फुल फॉर्म हैला वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब हैला आपनको www रो फुल फॉर्म। आपण जो इंटरनेट यूज कला समय रे जो www एमिति थाए यार फुल फॉर्म हैला वर्ल्ड वाइड वेब। ए क्वेश्चन गुडा को इंपोर्टेंट रहउचे आपनको होमगार्ड एग्जाम आडो देखिले। आउ हाँ जो मानको भी कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन दरकार अछि मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देछि मो वीडियो रो सेतिरे क्वेश्चन गुडा को सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन कराइछि भाई टिके देखि नेबे जो मानको भी कंप्यूटर रो क्वेश्चन दरकार अछि। पुडी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा गीतांजलि पुस्तक रो रचना किए करिथिले। आपनको जो गीतांजलि पुस्तक अछि यार रचना किए करिथिले। यार सटीक आंसर हे गला ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टागोर। रविंद्रनाथ टागोर गीतांजलि पुस्तक रचना करिथिले। आउ से एथि गीतांजलि पुस्तक पई मध्ये से हमरो नोबेल पुरस्कार पाइथिले एमिति कोन अछि ना। हां पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा विचित्र रामायण रो लेखक किए। आपनको जो विचित्र रामायण अछि यार लेखक कहले ऑप्शन ए रे अछि देखंतु सरला दास। सरला दास हेले हमरो विचित्र रामायण रो लेखक। पुणी आपनको नेक्स्ट क्वेश्चन अछि देखो ओडिसा रो प्रथम बारिस्टर किए। आपनको ओडिसा रो प्रथम बारिस्टर किए। यार सटीक उत्तर कहिबा पूर्वरु मु कहूची देखो आपण माननकु विश्वनाथ मिश्र और मधुसूदन दास ए दुई जण एकाधर के बारिस्टर होइछन्ती गुटे दिन रे। आउ प्रथमे पाइथिले हमरो विश्वनाथ मिश्र आउ परे
ଆଉ ପରେ ହେଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟା ହେଇଯିବ। ଯଦି ଅପସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଦିଶୁଛି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମିଶ୍ର କି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର କି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଯଦି ଦୁଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଥିବ, ଦୁଇ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଥିବ ସେଇଟା କରିବେ ଏହାର ଆନ୍ସର। ମନେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ଭାରତର ସୀମାରେଖା କେତୋଟି ଦେଶ ସହ ଲାଗି ରହିଛି? ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି, ଏହା କେତେଟା ଦେଶ ସହିତ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି ବା ସୀମାରେଖାଟା ଲାଗି ରହିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ବି 7ଟି। 7ଟି ଦେଶ ସହିତ ଆମ ଭାରତ ସୀମାରେଖା ତାର ସେୟାର କରୁଛି। ମନେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ବା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯୋଉଟାକୁ କହ କେବେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଯୋଉଟାକୁ କହ, ଓଡ଼ିଆରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ କେବେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ଡି 1965 ମସିହାରେ। 1965 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ବା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ଅର୍ଥନୀତିର ଜନକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଯୋଉଟାକୁ କହ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଫାଦର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଆପଣ ଅର୍ଥନୀତିର ଜନକ ବୋଲି ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରହିଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜଣକ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ? ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ସାରା ମହିଳାମାନେ ବି ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏଥିରେ ଆମର ଶହୀଦ ଥିଲେ ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଯିଏକି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସିଏ ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମନେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ବେଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବେଦ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଆଉ ବେଦ କ'ଣ କ'ଣ? ଆଉ ବେଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ। ବେଦ ହେଲା 4 ପ୍ରକାରର ଆଉ ଆମର ବେଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ମନେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦ କ'ଣ? ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିନେବେ। ଋଗ୍ବେଦ ନା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେଦ ସେଇଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗଟି କେଉଁଠି? ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ଅଛି ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ କେଉଁଟା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ବି CPU। ନଟ୍ ମନିଟର ଭାଇ, ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି ମନିଟର, ହେଲେ ନାହିଁ ଭାଇ। ଏହାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗଟି ହେଲା ଆମର CPU। CPUର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେମାନେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ଏହି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ବେସିକ୍ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଯେଉଁଟା WW, CPU, LAN, MEN, WAN, PAN, ଏଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଯାଏ ବେଲେ ବେଲେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱାଇଜ୍ ଆଡ଼ୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତ CPUର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍। ମନେ ରହିଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟଟି, ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗଟି ଯୋଉଟାକୁ କହ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅଛି ଏହା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ସି ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ। ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର। ଇମେଲ କେଉଁ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଇମେଲର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଥିଲା କାଲିକା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେଲ୍, ଏହା କେଉଁ ମସିହାରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ସି 1971 ମସିହାରୁ। 1971 ମସିହାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କୋର 20ରୁ କେତେ ରହିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଇଜି ଟୁ ମଡରେଟ୍ ଥିଲା ଭାଇ। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋର ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର PDF ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହୋଇନେବେ। ଆଉ PDF ଆଉ ସାରା ବି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ଲୋଡ୍ କରିକି ସବୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ସେୟାର କରନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଅଧିକ ଜାଣିବ ଏମିତି ବି ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପିଲା ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଜାଣିବି ଏମିତି ଭାବନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଭାଇ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଥିଲା, ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଥିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟପିକରେ ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ରହିଲି ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।